numéro kɛmɛ kɔnɔntɔn numéro bi kɔnɔntɔn ani saba a bɛ taa numéro kɛmɛ kɔnɔntɔn numéro bi kɔnɔntɔn ani saba page kɛmɛ page bi wolonwula ani fila. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أولا كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان الأشرفان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ambe ala fo amba wala mandon ka barkada akishini nema chamani masabala fa ko ka jono samantika muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam ale joyi ni sella ka shinkiri law taala be seli ka shinta ko fa nanga kitabu be nyona no de ankram wa kay ibn hajar al asqalani ayi kitabu munumbo angwa ka chan ba ka kitabu muni to ko soro diena bulughul maram abala bulughul maram darsu dam naram fa be wati bok sungolo sunu nyade yanye darsu ni jo ala yande me amina darsu ni damene qur'ay tuguni amina damene qur'ay ni kitabu qur'ay wal mababu bele bakura babu mun be na konna ferelen ina fambora babu minano e kitabul buyu amena babu ni na kusobe anye kalo chaman kadaka babu kono na ferele no kasini vomima ni babu feneno e kitabu nika afane babu ye mako be pramfasia chamana sen chaman de be mumbe babu ni kono ango babu nu mana faranyo ka sobe ke ko kitab ala ka deme kono amina damine o bayra ni furu bondai wal mafuru kitabu no de kitabu nikah okoro ko furu ni ko furu iko cheka hake musoka iko musoka hake cheka ni ko furu iko ko dem fane ni ko furu iko kumodola chebe ko do ke musola torodu abina femi sorala ala fei o bebe furu kono muso fane be ko do ke chela toro ni degunu ala fere bina cheta juru sara musola madola ni ya famake ko ma amina doni sorani bela foka taga se furusam ani leda sigi ulu baraw kanga ke cogo munona o bela jirene farale nyonga o togo dara ko kitabun nika ka ko furu babu bele walma furu kitabu amina dori konna la Allah taala ka jiya konna la hadisa folo mi ni ambora ko mesisa o min rakabu abdullah ibn mas'ud la alakra ka waqti la ali salatu wassalam mamunun be nu kuma ala kira krefe shu anikle ni kira ire ma demsen ko hami ire da fiu o demseni ma dama dowla ni ce kuma la no abdullah ibn mas'udi marla ni abdullah anna bunya do soro hadisa karam gogulu ni yamme hadisa la ko abdullah fa togoma fo kadak hadisa sirafe o bekameni nema no abdullah ibn mas'udi wa ala kira ko alayhi salatu wassalam kanga qur'ane doniya mene ce bilibili bannani na o ce bilibili bannani abdullah ibn mas'ud bala aklara ka bunya do soro fene kono akoni moko foro nyongo wal man naw foro nyongo qur'ane sebe watila doko ko ga qur'ane sebe nina ina fa harfu sod yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir o basatu ni yalla je qur'ana yere kono maro la ni sinu yi ibe sodu ya sansa
ni mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ yala an ka sɛbɛ yabsutu bisin walima bisod ko Abdulahi ibn Mas'ud n'ale ye mun fɔ n ye misaliya de d'i ma n'o tɛ Alakira ma nin détail di ni Abdulahi ibn Mas'ud ye mun fɔ ko k'a sɛbɛn n'ale ta ye ko ka da ka kuranɛ jiginna n'ale nɛn de alayhi salam wa radiyallahu anhu wa Abdulahi ibn Mas'ud o de tɔgɔ filɛ nin Abdulahi ibn Mas'ud qala ka ko qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko Ala ka ciden ko anw ma kisi ni nɛɛma bɛ a ye ya ma'ashara shabab ni yɔrɔ de la i b'a dɔn ko denmisɛnninw de kungo don parce que Alakira ye bɛɛ lajɛlen bɛrɛma kuma f'i ye maakɔrɔbaw ka kuma musow ka kuma yɔrɔ dɔ bɛ a b'a ko ya ma'ashara nisa nin bɛɛ bɛ hadisa la ya ma'ashara nisa aw muso jama parce que arabukan na ni mɔgɔ ye tan bɔ ka yɛlɛ sanfɛ dɔrɔn a bɛ se ka kɛ ma'ashari ye ya ma'ashara nisa ya ma'ashara shabab Alakira ye musow ta o tɔgɔ ma ka tila ka denmisɛnninw fana ta o tɔgɔ ma ya ma'ashara shabab aw denmisɛnnin jama man istata'a minkum ba'ata ni maa min ye furufɛn sɔrɔ aw la furufɛn alba'a huna al-istita'a ala zawaj i ye furu musaka sɔrɔ i bɛ se ka furu kɛ Alakira ko sallallahu alaihi wasallam aw denmisɛnnin jama ni maa min ye furu yɛrɛ ayiwa musaka sɔrɔ furu tɛ taa fɛn min nɔfɛ n'i y'o sɔrɔ falyatazawwaj k'a tigi ka furu kɛ o kɔrɔ furu tɛ taa fɛn fila ɲɔgɔnna kɔ misaliya la i ka kɛnɛya ani i ka côté financier sɔrɔ ka k'i la i ka se ka furu kɛ walima sɔrɔ b'i la i man kɛnɛ est-ce que o tigi pɛrɛnnen don o ma pɛrɛn parce que ni wari b'i kunna farikolo sira fɛ n'i ma kɛnɛ dɔrɔn kana waliden tɔɲɔ i ma se furu ma to yen kuma dɔ fana na kɛnɛya bɛ yen mais sɔrɔ min b'a to i bɛ se ka waliden ka hakɛ tiimɛ wariko sira fɛ n'o tɛ yen i ma se dɛ voilà Alakira ka condition a kana ɲinɛ o kɔ dɛ Alakira o k'an ka muso ta tiɲɛ don yɔrɔ dɔ la fana ka tila ka fɔ a ye muso caman ta mais a bɛɛ lajɛlen n'a cogo de bɛ ɲɔgɔn na ka waliden ta ka taa bila so kɔnɔ o waliden kelen yɛrɛ de ka tila k'i jɔ n'a yɛrɛ ka musaka ye silamɛya ma nin fɔ dɛ a fɔra de man istata'a ni maa min sera minkum alba'ata ni maa min ye furu musaka sɔrɔ aw la falyatazawwaj k'a tigi ka furu kɛ o mafhumu mukhalafa ye mun ye n'a se tɛ maa min ye o tigi ka sabali voilà o tigi ka sabali a se y'o f'i ye sisan maa dɔw bɛ yen a yɛrɛ man kɛnɛ danni cogo la kabini a denmisɛnninma a man kɛnɛ a n'a filanw kɔrɔbayara ɲɔgɔn fɛ filan bɛɛ ye muso furu bon société la ale nana gɛlɛya sɔrɔ mɔgɔw commencera ka ko kɔri karisa ka kɛnɛ dɛ ale yɛrɛ dun b'a dɔn ani Ala cɛ a man kɛnɛ bon furu waati sera ale ma foyi fɔ a ma fɛn fɔ a fa ye fɛn ma fɔ a ba ye balimaw bɛ yen a ma fɛn fɔ mɔgɔ si olu bɛɛ sigilen don k'a kɔnɔ a yɛrɛ ka kuma fɔ an y'an ka dɛmɛ mais foyi a dɔgɔninw de bɛ ka na se mansaw ma ni karisa tɛ furu kɛ a ye furu kɛ ka d'an ma an sera a dɔgɔnin filanw a filanw tɛ dɛ dɔgɔnin filanw yɛrɛ de bɛ ka furu kɛ o ye dɔgɔninw ka furu bloqué ka sababuya k'ale ye ale min ye kɔrɔ ye u tɛ fɛ ka furu kɛ dɔgɔninw ma k'ale yɛrɛ to yen mais ale tun t'a ka fɛn fɔ finalement masaw bɛna ale yɛrɛ ɲininka ko karisa i dɔgɔninw sera furu ma e tɛ ka fɛn fɔ o tuma na an bɛna muso ɲini ka di ni dɔgɔninw bɛɛ ma ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ la bana b'a la a ma yɛrɛ déclaré parce que mɔgɔw ye dɔn cogo cogo i b'i yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan dɛ mais a ma foyi fɔ u nana musow kɛ ka kɔɲɔ caman kɛ so kɔnɔna la kɔɲɔ 5 kɔɲɔ 6 a bɛɛ ye famille kelen ye ale yɛrɛ muso b'a la u ye dɔn ɲini a ye mais a yɛrɛ b'a dɔn sababa de to furu nana kɛ kalo kelen pe mankan sina ka wuli ten parce que mun na fɛn min kun dogolen don mɔgɔw la mɔgɔw tɛ se k'a dɔn abada fo furu de ka kɛ furu kɛlen muso ka kumamisɛnnin cayara voilà muso ka kumamisɛnnin cayara muso ka kangarida cayara muso ka cɛ yɛrɛ kan sɔsɔli cayara dɔɔni muso bɛna sute ka taga faso yɛrɛ la mais halisa ale ma kunnen don a taga fɛn fɔ mun bɛna bɔ ni fɛn nin muso nin bɛna jagoya kɛlɛ dɔ de tigɛ don kelen parce que a se ka sigi a nakun de don a se ka sigi o kɛlɛ de bɛna kɛ sababu ye ka sin k'ale lebu ci bɛɛ bɛna bɔ a kalama ko jasowaba
amangene fendo di kumbala kunganka munda kene kama yadu bo otoro no to chiemi ya le soro sisan joni no are de no de parce que bana ya la kala jirabili de mo shi se ga bana san sugula quoi ante ambe paw kuna parce que mangene ni mangene o ti noyi même munay ma fo yani furuka ke kadima ere baddo yi mangene kene yasrafe usmana kana wali den tonyo ni furu kere baddo muso bi se ga fembe munyo fona kero yi na manyana bodoro muso ba ka minonci tabata gadi bo minan ceti tam mangan ko atita woyoko hal na fara ki sutura aywa adawla hal ni kele make furu sara kumina ko ne obe dakana kande wala kama me mu fo mogo mi re baddo tiena santé sira fay mangene ikana waliden to nyode ana muso furu kabla muso be furu kumin kama otefi ni muso fefe furu ya tiki to nyode kele manistato minkum ba'ata obseka ke côté financier muna muso nale muso mako be fefe na no aka besoin et c'est caché satisfait muso e fama na ideme muso balo la chogocho fata e balo bakele le abe balo sa dukono mo ya be tobi be ba le fere be mo mana muso deme chogocho o deme te ka ke deme yi ko be muso satisfait ka ma fruche ka deme ka ni kene ma mo do e wa fladi muso mo o ka tan me chebe keme minda mo sokono o kada e ka teme kene ma mo ni ka wa flaka kada e ka timaka mais eti se ka foyi ka muso yi foyi kala janganto ma de ayre ka hake min bi ka se ka shasuri muso ka fini kabina ko muso la mabora la e mali ta fegelin sai aka samara juru be tige fona ere juru ere fabrika ka samara nunjuru la ko dun no te tali dreme duru di muso ma kata samara kala aka safine songa isato nene be dun ka boala ere ta do ko tulu ka nga sa muso yere ha bolu fem munum be nolu e necessité yi olu te luxe yi de olu e nécessaire yi re do kanka ke di wajibi la me che do be fuyi aleta ko ni muso be mbulu abana furuba dumini ni na yu dun ka ba fewere cité abe munke muso yi che do refana tay ka ba ko yede dremme tamako asaka muso yi mais ale ka kuma museni ka jam muso no fe ka teme chemi re jole ndo ni muso re kungo be na do na soko na ali militi flani muso manatel ebe mindi le ma foy kana bo le ma fogo yala maliya ibe sigi soko no di ala kra ko ko muso ga sigi soko o e tienti kra re do rontere ala re de af wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al jahiliyyah al ula ay sigi soko mais mu fona fi ala kra furu muso do ko me ko commerçanti amba gari jagu ta commerçanti e ya me ka furulen ko fe ala kira ko kaka commerci dabla ma faw senna chugodi ni muso ye kene ma boli dabla ni ka kumai abe femi soro kene mai bodi da masoko mema hake jo muso yi aka kungo min bi kai mashi me ko aka na poka ta freke e ko aka na poka ta barak adume to fere min ke abe ke yere de sutura parce que muso be fen fe do ayere la abaka chere ka placita hale dewu ga kalan rola tawari ite fendo ala dewu ga kalo sala ite fendo ala abebe muso ni nek wati kele be kla ka fadu yere la ne muso te bore abe to tanta islamia ma boli fo ni ye muso sigi sokon femi mbala sigi ni yo ke ame chinye dima me muso sigi sokon femi mbala sigi mo ke hal na balma ko ku bo kayo fana be digi la tuguni aduma gara tuguni furu folo le de la ha fendo de kanka laski no table ni mala be odili kama ete do ala kraka di sakon man istata'a minkum ba'ata nimma mi furu position soro falyatazawwaj ala krakat yika furu o furu fana keli ala kray na fafla de fa sallallahu alaihi wasallam an fafla be abe furu kela o ka kren yala che gana keren yala ce gana kuma ne yare dabulin do ce gana da kama wala saki la excité ki vexé ki blay bisi ka furu ga cikon na adaboro de kama afolay muyi fa innahu ghaddu lil basar mi furu ke kunye ka kalankala ni wal muso no te ka batige ave dansigal wal muso flele pambali
wati be nyedi be sanfe nyebe duguma nyebe kerewla oni furu ke doro kabi wal muso fileli ya be dobo ni an nafa foloi an nafa flana wa ahsanu lil farsh ika kulushi jala kabe krafe do ala kelema ko me abi krafe do inegela ite de sai ka kulushi jala la ite ke jena kela kwa ni nafa fla o bebe furu kela ni furu ke fileli ba ki repla wati be sigile no kare kuna ibaka wal muso te matola laji wal ma ki sigi tele koro film kuntana jela wal ma ki yere damu ni ka téléphone yere mana film do la jeli les films pornographiques ere ki sigi doro iboko doro bere la je ki yere bla jamana were kono wal ma jiye kono ire tina seyoram iye nyaka haketa parce que bina juru musra iseradi ikanga furu de ke wati bon yi furu ke beni na flaso parce que nyaka fleli dobe boal ulusi jala fene ala kira ko kara febe do fene na ni kera ni memu irana mamunu ma furu ke uluka furu ke wala sai ka kishi ka boni o wati gele ata ira fene ko ni ma furu ke ko ni dagalin do yede ay ahram yalen do yika keren yalla ni furu ke bon andu ga jiye baga tala cogo min walla nere be sigi nere ta do jiye re falambe roj mena ci tan parce que mamnu ye furuke bi ulu yere de taka jugu jene yalla katime munu ma furuke ibe muso furulen chamanye ubina kuma al mami fe ka kangarda naci sebe kena madro kabini muso abe aka aywa jene ya dugo furu muso la fo furu muso yere be baka jena ke muso be kalam o jena ke muso yere chama be o be kla ka furu muso yere da korobot ka ci dim bla kana che wili fa furu muso yere ka sokono ko karsa ko kama ko bila muso ka jugo nyawa mako wallahi chawbe mako tumi nge nyoye muso te ka ke nyoye oti lote e bado ko ni furule ndo muso babu e de be ka nin che trompe kenema hal no sura tara yere di masa e ku nganki balma muso de me wala saka cheni gidi may maso o wati kele muso min be furu sokono iba dabo kamari ko son sigitak muso rebe ni dabo kamari ko fonga ka furu sadi ita toyi fonga ka furu sadi abe foto te jugudita abe to ko ci muso ni ka whatsapp la abo ci muso ka whatsapp la walma ni muso rebe kungo ke yoro dola o ka dembuli walma furu muso na ten muso olu yere de sigilembe ni ci de furu muso yi ole che jene yake nyogonde jene yake nyogoni na termuso de be aywa furmuso ni koromati li damne kabini kungo damne fokata se fitrema ni sigi kara ni wuli la kara hali furmuso ta tolo be woci ala walma dola yere kenema musoni ni seni mbaye fasada bambali mami me dongli dala be warde do madro warde be do o kana mana fasaw dida ka fasawda ka kla ka ta do dongli tala yere dade kale yere to ke madamu anga ke kulubali yere sa madamu kulubali madamu kulubali muso furubali ko o fasada kene ka ko madamu kulubali furu muso be kene ka uche ye kulubali de me ka irani na ikelen chete ambe de chete amuso sugu bebe che do ma hali che kana ki bolo akafsa nai ere bebe che ma ibi kangar madai chere bi kanto kono ko che metrika gele sisa nini kere fena bi joy muso joro de na ni kay fena ka do keke o be champion na de la be competition ne fena kam mana kandi ni ka pour muso ja anga société be se ga glani na chawoti ko ka jene ya dabla che furulenga jene ka chambi ni che ganantai muso furulenga jene bina che bi katima muso furubali tak ala kray na fa flami fo be nyini ka dese fenina ay boda wara jumedi adi sallabana wa man lam yastati nimma mimasi ka furuke furunam fulu tanyana ni yoro ko ni waruko di waruko yi bali mase ka furuke fa alayhi bisawm ala kray wakati ka sun wara de be na fla sun gasade be tenebe sun ibe alam sabbe sun kalo kile saba sun ibi jije obela iba besu
ni sunnaw la ka sɔrɔ muso t'i bolo mun bɛ yen fa innahu lahu wija aw waja ko n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ye ka nege yelen ka bɔ farikolo la n'a kɛra k'a bɛ nege yelen ka bɔ i farikolo la o b'a yira sun o ye cɛgana ka fura dɔ ye mɛ bɛɛ tɛ dɛ parce que kira yɛrɛ ka sahaba dɔ sɔrɔ la n'ale yɛrɛ sunna o b'ale nege tɔ de bonya o bɛɛ bɛ kɛ o mɔgɔ tɛ kelen ye o maa dɔ bɛ yen n'a sunna dɔrɔn o bɛ dɔ de fara ale nege kan o mɔgɔw bɛ yen i n'a fɔ dumuni qualité dɔ bɛ yen n'a y'a dun dɔrɔn a bɛ farikolo ɲaga mɛ dɔ bɛ yen ale b'a dun cogo bɛɛ la a b'a kɛ daraka ni tilelafana ni surafana ye foyi a tɛ foyi bɔ a farikolo cogo la o tuma na ni sun ma fɛn ɲɛ i t'a la n balimakɛ n bɛ mun f'i ye i jija i ka furu kɛ dɛ o b'a yɛrɛ i b'i ka furu kɛ wagati de la parce que n'i ma furu kɛ waati a bɛ kɛ ni tiɲɛni de o waati kelen ka tila ka ci bila ka taa mansaw ma an faw ni den b'i bolo e yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ silamɛya sira de kan a ka ko bɛɛ ye ala ko ye a y'i sen bɔ manamanamɔgɔw sen na kare kɔnɔ a y'i yɛrɛ sama ka bɔ fɛn bɛɛ la yann'o den masina ka se ma k'a bɛ furu nɔfɛ e yɛrɛ de kan k'a ye i den na k'a lajɛya ka muso dɔ ɲini ka d'a ma mɛ i bɛ taa sɔrɔ mansa dɔ bɛ yen n'i bɛnn'a ma lajarabili don dɛ tuma dɔ la i yɛrɛ ka furunafolo b'i bolo mɛ i fa b'a fɔ ko non k'i ma se furu ma walima i ba b'a fɔ ko ayi k'i da kana don furuko kuma na k'e ɲɔgɔn denmisɛnnin f'i ka taa wari ɲini de i selen san 30 ni dɔɔnin ma f'i ka taa tunga de la taa wari de ɲini fɔlɔ ko n'i ye wari sɔrɔ kuma min na i bɛ furu kɛ a dɔw yɛrɛ la hali n'i ye wari sɔrɔ cɛkɔrɔba b'a conditionné mun na ko fo i k'i halala du de jɔ n'i halala du jɔ kuma min na k'a bɛ sɔrɔ ka sira d'i ma an bɛ mun fɔ an faw ye a n'an baw fɛn dɔ bɛ diinɛ na masa ka hakɛ tɛ quoi o fana k'o faamu dɛ fɛn dɔ bɛ diinɛ kɔnɔ masa ka hakɛ tɛ ni denkɛ ko k'a bɛ ni muso furu masa ka hakɛ tɛ ka don den n'o furuli cɛ ayi i ka hakɛ bɛ kɛ waati jumɛn na n'o y'a sɔrɔ i den bɛna muso min furu a bɛna aw ka du kɔnɔna danbe bɛ tiɲɛ muso nin jogo man ɲi n'o kɔni kɛra i ka pression bɛ se ka k'i den mɛ muso t'i den bolo walima a bɛ fɛ ka filanan ta sabanan masa k'a fɔ ko non o tɛ kɛ yan ne ma fila ta e bɛ fila ta cogo di ne yɛrɛ fa ma fila ta an bɛɛ kɛra kelen kelen de ye i fana bɛ da kelen de ma o tɛ masa ka hakɛ e den kan o walima e denmuso k'a fɔ a ye n di karisa ma o karisa ye jogo ɲumantigi ye diinɛ b'a bolo masa k'a fɔ ko ayi k'i tɛ d'o ma k'i bɛ d'ale ɲɛnacɛ de ma o ɲɛnacɛ dun tɛ diinɛ maa ye jogo ɲuman tɛ masa ka hakɛ tɛ nin o de kama n'i ye fɛn nin lajɛ an bɛ ka caman fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ a tafrit wal ifrat ka ko dɛsɛ a dan na ani ka ko tɛmɛ a dan kan n'i ye nansaraw lajɛ olu ta tɛmɛna a dan kan ni den kɛra majeur ye kaban âge dɔ de b'u bolo ni y'o âge atteint kaban dɔrɔn a banna fa ni ba ka foyi tɛ den kan l'âge de 18 ans ni den y'o sɔrɔ nansara jamana kan kaban dɔrɔn a banna o b'a yira fa ni ba ka pression si tɛ kɛ den kan ni cɛ min ye den diya a bɛ furu ma walima a bɛ tugu o nɔfɛ a tɛ se ka foyi k'a la n'an taara n'o sira fana o fana man ɲi dɛ o ye ka du ci ka dugu ci ka jamana ci an ta fɛnɛ i bɛ kɛ baliku ye mais toujours i bɛ mara dɔ de kɔnɔ i bɛ mansa ka mara kɔnɔ hali n'i ye furu kɛ ni ni muso bɛ so kɔnɔ i fa bɛ muso furu sa ka sɔrɔ e yɛrɛ ma bɔ i da k'a fɔ ko n y'a bila fa yɛrɛ bɛ sin ka jeliba wele ten ko hey don so kɔnɔ i ka denni nin ka minɛn bɛɛ cɛ i ka taa di o ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ bɛ yen a ma fɔ k'a y'a muso bila mais i fa b'i ka furu sa a bɛ taa a bɛ tila k'a fɔ jeliba ye taa fɔ u ye ko ne de tun ye den furu k'a di n denkɛ ma a f'u ye ko n ye denmuso nin furu sa cɛkɔrɔbaw t'i ka hakɛ ye o e tɛ se k'i denkɛ muso furu sa place la a yɛrɛ de b'a muso furu sa han alakira ko sallallahu alaihi wasallam innama talaqu liman akhadha bisaq furusa bɛ mɔgɔ bolo furutigi ye maa min ye furutigi tɛ maa wɛrɛ ni denkɛ tɛ o kɔrɔ an ka diinɛ bɛ ka boli diinɛ ani laada de ni ɲɔgɔn cɛ wa laada fana fanga ka bon ka tɛmɛ diinɛ kan ni alakira ka kuma ye ka ɲɛsin jeunesse ma k'aw ka furu kɛ an ka société tiɲɛnen don bi foyi ma tiɲɛ ni furukɛbaliya tɛ furukɛbaliya y'a tiɲɛ kosɛbɛ parce que e bagage dɔ de ɲini n'i ma s'o la i tɛ furu kɛ e dun b'a dɔn k'i balikuyara furu kɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen a tɛ sɛbɛ kɛ mais n'i ye furu kɛ k'a d'a ma a bɛ sɛbɛ kɛ o bɛ kɛ o parce que an fana ka coutume sugu dɔ bɛ yen a tɛ dusu don mɔgɔ kɔnɔ quoi e bɛ taa sɔrɔ e bɛ muso furu i fa de bɛ jɔ ni muso bɛɛ ka ko ye san 10 san 20 i b'i fa kan i kɔrɔkɛ dɔ fana bɛ k'i dɛmɛ
kuma korote kuma maka hine bawni ñogonte mais laban de may quoi laban may ni furu ke hal ni baka baraki fafe fen flado ifa ka yoro do tige ka bo warla ko dima kar sai yere kan jere na nyana anyaniye na ciena a cieniye ne ka foi tala to abana wal mai fa ki sara kalo kalo be barakela to sara to me mi fena sara te parce que yi furu ke ni ne kanga kew me be faka fayre ba ko ni mum ko bilay kana fonyi cewroba ni bette ka fiesa ce muso be munu de mane ce fe o ko to be fo faya e muso ba fi ko tulu songo nga samara songo nga fini songo nga aywa burumusi songo muso karale no kan fa ce drondi no ta ala balma kayra sekan fay bo ni fa ko fo ka to be fay denga be ti sigi fa koro chogodi aywa bo na make bashi mamu ngo kaka muni tulu bana kuna sira nimsa ganya na bo mamu ga tulu fayre dusu be bo ko tuma ne de tulu sambaka ka di mamu ma iti se ka ala ban kwa ma shi se ka mugo kungo ta ala de bisi me ere de yasababu yi atuma hadisani ya famu ko ala kira baka dusu de do demsenun kono wala saw ka furuke muttafaq ali hadisani bukhari an muslim uluka hadisala kalelen na وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه. حديث لنا ومن ركبه أنس بن مالك فنيالك رجين يغنبي أياك دمسنا بك على رب الله عليه الصلاة والسلام فكتا سيالك رك فتوليم أنس بن مالك أيا دي سادو دي لكالي ما بخاري تيجي أيا دي سنة تيجي تمانجالا مغصبة دي لكتا على كرافي بس وقال لمن أنا نبونيا كبونيا funa na jo mogo to be ka barala an ga tala kira refe shi sallallahu alaihi wasallam o mun re patron bay na nya soro ka bara be niveau mina amma nyira la digina le tay no te sabato nun ko ni tay robe ga mogo la kuma do law kuma te dem senu wallahi be selal mami do ko fere jole ma kalimanal na mami galimana mambo imay wakati ba parler no galimana mambo note be sisi fini nunu de do ndron ani suraka fini nunu ko blanye blan nunu parce que ambe bojiya na ambe sa quoi na fara wati be bazende do wati be ni samara sugu do wati be abisinga joilati ado rebi ko feseli blaka ka sababe ko yi famiyati nu fene ka am sega folli man ya bunyana me doni do kumbuche وترى لك رفي وبفك تالك رأي نجاك بطولة عليه الصلاة والسلام لو ترى سورة لك رتي وترى لك رفرمسو دي سراي وقال لك ركب بطول بتشغل فرمسو يالك ركب بطول بفوي عليه السلام ويرب لحاله ما بوكنا ما ده دوسنا أني ربنا كرا يرتاتنا بتشغل من جاكرا تاتي أني رأي كرا يركب بطول بلا تشغلني جاكرا يرفنا كب بطول مسوما على كرا بلو مرلا بس نقول بسنتي مرلا limana mala bolege ko sobe mala bolege o robbe la do ya décider fuka saya sinema nete dumini nga kile fet boni o be fe ka batoke mun ka boni kratay do fele ko fuka saya sema nete sunongo shu fet boni nete sunongo ba peke na flasirila do fele ko kala rete musufuru tuguni re shu kon mana shire be kono ate musufu yeni be faala kra furum suma kuma ma yuka kuma risre utara yoromi ala kiran na ali salam ala kiran na le furum so ya fayawa ma sabana nay ko yanne doni yeni fo sigina kuma beka ka faala kira ali salam ingra yoromi kiran madani ma sabama de ay misri ay jamadi wole kana misri kono anasi ya damne ni ko ay jamadi wole kana misri kono حمد الله أي ألتم وأثنى علي ككلك سيك ألتم كولي منه وقال ألك رأي كندو جماما أكون ما سبك الله حلالنا نيما دون ينكو ألتي مسفرو دون ينكو ألتي أيوة دومينيك كليفة دون ينكو ألتي سنونغو شوفة
ala kira mu fa ko lakinni kali kira koni ana usalli wa anam kale be ale be sunongo su wati do abe wuli su wati do ka nafla sili abe wati do ke sunongo la abe wati do ke sili wa ya le rei wa asumu wa uftir besu be wati do fena kente sunna wati do la me nafla su wati do la me dumini kente sun wa tazawwaju nisa wa me musofuru da me musofuru o bayira nimma sabaka kuma alakira ya kontrolle di sallallahu alaihi wasallam kuma labana yimu fo faman raghiba an sunnati ninde ne ka tasirai nimma mi jenge ka boni kan tasirala falaysa minni otene doy otigitene doy o bayira ka fo dine ne wasatiya de chamace dunge do ikana ka jinye dinyi ikana ko fena kuru yire ka guju voilà kana ke jinye de yi ka ko bela jele liksi ni liksi te fon fene taf ifena kana so mo mai meka ke be fembe haramuya ima gute fuila ika sogono na te son duminite son dofinite son buli fere ima gutala hali do ka muso e galaje hali ni do ko che tiga muso ko doni ni betante mo ko bulusa abaka foko ka ko esiga kira yere la muso ka wo kira ko me falide ka ko mi kira ma ile muso ka e bo ka on ko li re ngo bo ala sa falitan fe ya falitia itira falido sa e ka ile oka ni mo ko bodi la be falido sa ka ile parce que ngal limaniya tara sanfe ani nga ko don tara sanfe o tikelene dem sanu ko janto la de abuga karam ko chaman kafriya bi ka karam ko chaman ke bidem ko yi ka karam ko chaman ke jiye denye ka soro dalu shi tawbulo karam ko ka fini nyuman don o tayira ko jiye kanuna do de ala jiye kanu era zuhud abe famma ko zuhudu fi dunya ate don fini na ko ate boli fen fenana abada madien ka keta de la ika domira ika foi femi bi kono ika zuhudu be mabdo be abdon fini kay ni tay mais wallahi zahidu do katimeka abanin do jiena katimeka chaman tay ma sorodi abe dobolo me akile no kayre bere benay alakram ma fini kuntando de yoro bena ka fini de farafina famberet am se yabu ko afrique de l'ouest ya jare afrique de l'ouest re robetere mo mi re dona ni bazin re ko sobe malion ani sénégalais lu de valeur ba do bazin o ko fe nigeria ani benin ulu nana farata mais si ça ala dia wala katara ko divar fana faralaka o fana ba do sisan ko sobe anga jamana den sigili min gara congo akara sobe ya baka do ye kilingelen sisa tabaka tagay note burkina be ubadu mais ali saw ka dali fini nunu ibe burkina dono de o do kala dala fini wa sudan fena ka fini ne do furgiya mi me ni kanta la na ubadu te possible ko fa abanya o furgiya de fena sudan ne o ka fini ibe do maroko ka boyte basé marocain ibe do egypte ka boyte basé égyptien algérie fena beti beni galla dala fini bolu fana ko fini min be ni enye bola ko de zuhudu ide o fini do be o warka tani bazen daga banai en fait chien fla daga tani mais comme o lute bazen donai talaje angam masaw wal ma ngat karamo go be pado yechi ko nyumay munyi ka daga bana bazen do kana mais ni be to jamana ka o lu fana ka fini munyi o yevesidi pandolo no ka vesido asan ani bazen gadi e modo la ni tara Europe abene ge boylaw parce que wati de bala ni etete o ga hiver wati no ni seka be sumaya ni anya do ya me wash no lu fe ni ya do ngoni beta body parce que abi sumaya de be ke komi glace bi la wa kana jinye dinya ni fini ko ke kilinyi te nyoko yin sirala ala krere fini nyumandu fini daga bana ya kira kunti mana fini akunto fe kunti fini no len fe ati fini barka banen fe mais o ka wati fini nyuma yodo an fana ka bi wati karani de parce que beni ka fini nyuma an ga ni fini nyuma ni kuma la ibadi to ma ta fe ro bazere ka bako de bazere me gla to jamana de mais to yere ta e bazen to wala fala ta do
e basé to la dura be fe ka farafin de hakli shuin festival ni fe nunu na o da kala ka ga chemise e kadu mais be do to jamana ka ka boyte to che kilinyi ku basé flala ni e basé tuba bu fe traversi rideau dara iga gezinero ko ni wala bore ka traversi ni rideau ye ko ni mais et tu sais ka femme parce que yere bolo tu sais ka ke alors que o ba ka ke parce que ya valeur bla woro mi olu ma blay olu ya bla mina min kono de ni ore kama kana ba magola naka samarai kana bala naka fini kana bala naka do fini ni be jie nyana maya no ya sira ni be yodi azekra ko sallallahu alaihi wasallam ko fenani be ko jie kuna jia do yayi sonyu mambala o bayra ni do e sonyu mamba bulo eki kun frifri ko karta galli mana do gara mo be shi min gono e de jotala e man ta kala ko shi ala ko me kalli mana di bla buso kono dona mas me ka to kono alita ya bla ita ji san feyelela kana ala bushi kulli mana ya tala no te jotala kana mo ko shishi ka surete mo godo no te be mo ko chama jurumunta ibe mo ko chama haketa kiyama ibina nimisa pasugo tigi no mai ya faima kiyama kilebe gwaila allahumma rabbi ala kan gishe gaboma ni hadi safne muttafaqa ali ay daraja bilbil basro parce abi bukhari kono chogomi abi muslim fena kono chogo kelena na wa anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد وصححه ابن حبان وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار. حديثاني سبنا وفني أنس بن مالك قال أكو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتشيدين كنكرا يأمر بالباءة على كراكم من مغوية مرة فرود لا فرو كان فرو كده وسين فرو تي دوتيو يا مكارسا إمبنجي مفانجيني نتنامسودو نكوزندو نيفيدو نيسيدو أبي فرود نبي فرود جابيد نتى سقاو لا جباي كوزين كوني نيفيكو بي سقاو في أبي بس فروتي بعد ما ديون دي ني كلا كلا بس كاو يفرود كنيوم ala kira yamarali keni muyi kaga furu kede wa yanha kakum balli fenake an tabattuli yeremine neti furu fe fiu neti furu ke fiu kala kira kum balli ke kabala umaro la furu te wajibi ni biseki yeremine ni cedo ya décider fuka sa ya cinéma neti furu ke ma te kulonge ke makote mana kola foiti amba fo bashita la majurumunge amajurumunge parce que ankara mo do be wolu ma furuke amma nawawi ka furuko kuma me sheikh al-islam ibn taymiya ma fana ka furuko kuma me anti nunu shi ka furudo man ta fo ye jurumuna ko ke me don gelo bena ka mami furuke o ka baraji ka boni furuke baliye hal ni raisonnement bi bulo ni ye furuke o de kafsa muso fana mana fo ka te furuke aka na obligé de parce que ni nyogona do ban soro an ka du kono muso dɔ bɛ ya cɛ bɛ fatu tellement ale n'a cɛ jɛra ka se niveau min na n'a y'i miiri o la kuma furu wɛrɛ bɛ goya ye a dɔw yɛrɛ b'a décider fo saya ne tɛ furu cɛ wɛrɛ ma tuguni n'o de kɛra muso ka limaniya danyɔrɔ ye a kana lagosi an kɔni bɛ taa nɛgɛ an bɛ taa conseiller an balimamuso furu o de ka fisa ni muso furula sutura b'i kan bonya b'i kan ka tɛmɛ i ka furubaliya kan an b'o f'a ye mais yalla n'a ma sɔn furu ma a ye jurumu sɔrɔ wa a ma jurumu sɔrɔ dɛ jurumu t'a kan camanba de bɛ yen minnu tɛmɛna o ma sɔn furu ma fo ka taga saya s'o ma kala kɛra tun bɛ mɔgɔw yamaruya ko ka furu de kɛ alayhi salam a bɛ mɔgɔw fatani ka bɔ furubaliya la an tɛ furu kɛ sisan an ma se an tɛ furu kɛ sisan an ma se o ye fɛn ye parce que fɛn dɔ bɛ yen a b'a jateminɛ n'i ye furu kɛ n'i ye den sɔrɔ e den bɛ ala ko fɛn o fɛn kɛ n'i ka yamaruya ye a bila i kunna i bɛ dɔ sɔrɔ a ka baraji la
ibe do sura ka baraji la aflana ye furu ke ye den soro avec sobe ka bunya la si majina avec sobe ya bona fene be jensen ka taga e bona tina tigesira la te dansira la be continue parce que ye den chaman so ala yere den ke jin masiri donc ye kana bala ni ko ayi mais te kulanga ke anti jelake وينهى عن التبتل نهيا شديدا أكمل مغو فتني كبو يري منم ما منو ببان فرما بيو إنا فكر جيان لا بفمنو ما كو منبرو منو بافو كوتي فروك فيو على كراو كو نيغنا كنا يا لك دينه كو اسلاميا نو تفيو ويقول أبافو تزوجوا الودود أي مسفرو أو ني مسومن كانوا بنيوانا الودود muso min bi fɛ i fɛnɛ b'a fɛ k'i k'o de fo parce que n'an ye kira ka hadisa ninnu décortiquer hali dɔɔni a bɛ kɛ i n'a fɔ kira bɛ ka kuma an ka bi réalité o de kan quoi muso min b'i fɛ n'i b'a fɛ si dɔɔni bɛ furu min yɛrɛ la bi o y'o de ye si dɔɔni bɛ mun na cɛ bɛ muso fɛ hali ni muso ko k'a bɛ furu sa cɛ tɛ sɔn parce que a muso kanu b'a dusu la kojugu walima muso fɛnɛ bɛ cɛ fɛ ka se niveau la hal ni cɛ ye ko k'a la kanu min b'a dusukun na labɛnnen don ka sabali cɛ ka furu kɔrɔ tumana alwadud i ka muso ta muso min b'i fɛ i fɛnɛ b'a fɛ n'i ye nin hadisa yɔrɔ lajɛ dɔrɔn i b'a dɔn ko jagoya furu nkalon tigɛlen don k'a da silamɛya la n'o tɛ silamɛya tɛ jagoya furu dɔn silamɛya t'a dɔn an masa minnu y'a kɛ kunun n tɛ u jalaki dɛ parce que bɛɛ n'i ka réalité de don mais a kana attribuer ka taga silamɛya la silamɛya ma jagoya furu silamɛya ko de ka muso ɲininka an bɛna sa hadisa ma a bɛɛ ye furu hadisa de i denmuso i b'a ɲininka de n'a b'a la n'a t'a la n'i y'a ɲininka n'a t'a la a b'a fɔ a da la k'a t'a la n'a b'a la fɛnɛ o tuma na a bɛ maloya a tɛ kuma a dɔw la n'a b'a la hali n'a ma kuma ko ji bɛ bɔ a ɲɛ la a bɛ kasi n'a kasira o bɛɛ n'a kɔrɔ de kun don kunun a bɛ dɔ ye a maloyara de n'o tɛ a b'a la parce que mɔgɔ ɲɛda fɛnɛ kalan bɛ yen o bɛ yen o brigade criminalité mɔgɔ ninnu bɛ mɔgɔ ɲɛ kalan o kojugukɛla ni mɔgɔ ɲuman n'o y'u ɲɛ boso ɲɛ la dɔrɔn taamasiyɛn dɔ b'a yir'u la bon karisa bɛ nin ko la a n'a t'a la suya ko tɛ koyi a kalan bɛ yen a bɛ dɔn bon kira bɛ se ka nin kuma fɔ cogo di o waati kelen ko kira tilara ka jagoya furu fɛnɛ ordonner mɔgɔw ma jagoya furu tɛ yen an masaw tun bɛ furu min kɛ bi de a tɔgɔ dara ko jagoya furu n'o tɛ o fana ka société dilanna de kun don parce que muso ma tɔɲɔ cɛ ma tɔɲɔ mais choix dɔ de bɛ yen a privé o de la n'o tɛ a furu fɛn fɛn kɛra kunun n'an y'a tɔgɔ da ko jagoya furu a furu si ma sa o hali n'a sara o bɛ se ka kɛ kelen kelen de n'o tɛ a si ma sa o bɛɛ continuera ɲɔgɔn bolo a muso dɔ dira cɛ dɔ ma jagoya la a yɛrɛ nin ka muso tɛ mais a fa y'a d'a ma fa bonya an'u ka danbe ni hɔrɔnya a sabalila muso kɔrɔ a furu bɛɛ continuera ten muso dɔ yɛrɛ bɛ yen u sirila de ka taa di u cɛ ma village la nin bɛɛ tun bɛ kɛ k'i siri ka t'i di cɛ ma i bɛ gosi de fɛnɛ dɛ a tɛ ku i la k'a fɔ k'i t'a la mais o tilara k'a kɔnɔfa den bɛɛ wolo o furu kɔnɔ tuguni o cɛ sugu de bɛ se ka mɔgɔ conseiller k'i bilasira o muso sugu de bɛ se k'a denmuso bilasira nka bi anw yɛrɛ de bɛ musomanin dɔ ta a tigɛ ma ka t'o yiri i fa la bi denmisɛnnin yan'aw ka furu yɛrɛ kɛ yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn a bɛ ɲɔgɔn bolo kanu na balo yɛrɛ t'a la quoi jeune dɔ yɛrɛ bɛ na a mago bɛ karamɔgɔ la a bɛ ne ɲininka ani muso dɔ ka kɔ la muso min t'a furumuso yɛrɛ ye jɛnɛyakɛ muso sunkuru a bɛ ne ɲininka a la o ko karamɔgɔ i bɛ yafa ma ne ni dennin dɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ i m'a ye ne ni dennin dɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma na an bɛ fɛ ka kɛ furu ye ne kɔni ye layiru d'a ma n ko n b'a furu ni a sɔnna ka n makɔnɔ yanni n ka tila kalan na dennin fana ye layiru di ne ma k'a tɛ furu cɛ wɛrɛ si ma ni ne fana tɛ bon komi ne tilara kalan na sisan n bɛ ka n débrouiller ne bɛ fɛ k'a kɛ furu ye dennin fa de ko ayi k'an k'an ka mun kɛ o de kama ne bɛ mun fɔ an ka karamɔgɔw ye kitabu kɔnɔ kalan o tɛ maliyɛnw bɔ dɛ i bɛ mali société de fana kalan ka fara kitabu kan n'o tɛ o b'i coron dingɛ kɔnɔ koyi
eni waliden bɛ se ka layiru jumɛn ta o ni ɲɔgɔn cɛ sigi bɛ waliden na e ma se o ka so kɔnɔna la ka taga layiru minɛ o fa la fɛn ni denni ka ɲɛbɔ ɲɔgɔn fɛ ten dɔrɔn ko layiru b'aw cɛ o b'o kɛ layiru gɛlɛn de fana ye dɛ n'i y'i janfa ala kana nin to n na n'i y'i janfa aw ma kuma yɛrɛ kuma tɛ ka ɲɔgɔn janfa yɛrɛ e ta t'i yɛrɛ e b'a la tugun ko n'i y'i janfa muso b'a yɛrɛ don furu la cogo di manamana layiru dama k'o ta ɲɔgɔn bolo e bɛ fɛ k'o furu ko fa bɛ fɛ k'aw ka layiru tiɲɛ parce que ko fa y'a yira k'a b'a den di mɔgɔ wɛrɛ ma layiru de bɛ n'a fa cɛya i ni den bɛnna ko dɔ kan ni den fa bɛnna ko kan o ye kelen ye wa n bɛna ni nin kuma ninnu de ye dɔrɔn k'a di olu tɛ ɲɛ a la dɛ n'i bɛ fɛ ka layiru ta muso ye i bɛ taa fa de fɛ yen hali n'a wolofa tɛ yen a fa bɛ yen muso ka waliyu o de y'a fa ye o furusiriyɔrɔ la hali n'i ko ko denmuso ka den fa i ma fili arabukanama kɔrɔ y'o de ye mais ni denni yɛrɛ ka bɛn ala kɛnɛ ma a dɔw yɛrɛ la o tilalen bɛɛ kɔ ɲɔgɔn na k'o bɛ sɔrɔ ka kɛ furu ye o furu bɛ barika cogo di e tɛ sisan furu ninnu cogo la parce que cɛ yɛrɛ tɔbiya curiosité de bɛ cɛ la quoi cɛ mago bɛ muso fɛn fɛn la f'a k'a sɔrɔ de n'o sɔrɔli gulonna furu de la a bɛ furu de kɛ walasa ka muso nin sɔrɔ mais cɛ ɲɛ bɔra muso fɛ a bɛ fɛ k'o sɔrɔ sira wɛrɛ bɛ yen mun tɛ furu ye a banna a b'o sɔrɔ sira de fɛ dɔrɔn a bɛ to ɲɔgɔn fɛ san 1 san 2 a dɔw la kɔnɔbara bɛ bɔ a la san 4nan den 2nan bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ furu yɛrɛ ma kɛ yɛrɛ o de kɔfɛ yanni cɛ ka obligé ka muso furu ayi muso yɛrɛ n'a somɔgɔ de bɛna girin cɛnin nɔfɛ sisan parce que o den valeur b'a la o valeur b'a la tuguni yan valeur t'a la o ni zaban y'a kari don jɛ ka ban ni ma don juru la a bɛ tiɲɛ dɛ valeur foyi t'a la a dɔw la yɛrɛ cɛnin b'a ko n ma pɛrɛn fɔlɔ ne ka so ma cimenté wa filanan ne bɛ baara min na n tɛ sara wɛrɛ sɔrɔ ne ka kalo sara tɛ tɛmɛ 6000 kan ne bɛ furunafolo bɔ min fanicinin dɔ yɛrɛ b'a fɔ ko n'o don ne yɛrɛ bɛ n jɔ n'o bɛɛ ye ne yɛrɛ bɛ furunafolo di i ka so kɔnɔna a devis kɛ ka na n'a ye o bɛɛ ye o bɛ fɛ k'u den jagoya d'i ma parce que valeur t'u den na so kɔnɔ ye tugun n'o tɛ fɔlɔ yanni kun ka muso sɔrɔ k'a ladon i ka so kɔnɔ n'o muso kelen donna karamɔgɔkɛ i tɛ kulonkɛ la koyi walahi ni mɔgɔ ye fɛn fɛn sɔrɔ sɛbɛ la ani cɛsiri ni jija la i t'a manamana bila nka bi ala lajɛ walahi i ka saga i ka seliba saga sɔngɔ ka gɛlɛn bi ka tɛmɛ furumuso kan parce que a valeur bɛɛ banna a y'a yɛrɛ labila cɛ ye denw sɔrɔ a fɛ foyi nafa min tun bɛ e la e y'o bɛɛ di cɛ ma k'a to kɛnɛ ma valeur foyi tɛ yen tugun o kama furu dɔw bɛ yen cɛnin yɛrɛ bɛ denni ba nini k'a fa nini a bɛ taa mun fɔ so o y'a sɔrɔ a cɛnin ye nini min kɛ o ka ca dɛ a taara mun fɔ a fa ye o tɛ fɔlɔ ye dɛ a sabali de taara ka dan kɛ sa a sɔrɔla ka taga fɔ cɛnin yɛrɛ kɛlen k'a dɔn ko e ka mɔgɔ ye minɛnin dɔw dada i kun ten dɔrɔn ka n'i da ale ma a banna a tɛ valeur don i la o cɛnin bɛ tila ka taga si kɛnɛ ma e yɛrɛ b'a dɔn a bɛ sunkurutigɛ la i se ka foyi fɔ parce que a y'i fɛnɛ sɔrɔ sunkurutigɛ de la a min sɔrɔ o de la bamananw ko ten o mɔgɔ min ye muso sɔrɔ filefiyɛ la n'i ye dɔ jɔlen y'i kɛrɛfɛ k'a da mɔsɔn i bɛ yɛrɛ ɲini dɛ a tigi kana na i ta minɛ i la dɛ e yɛrɛ b'a dɔn i sɔrɔla cogo min a min sɔrɔ sɛbɛ sira fɛ e nalen o kamalennin tɛ to so a bɛ taga kɛnɛ ma de a ma tila fɔlɔ e bɛ taa mun na kale a ka so kɔnɔ k'i cɛ tɛ sigi manamanamɔgɔ don ani mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ a ye yɛrɛ sɔrɔ cogo di n'a fɔra musomanin o ka sigi o ka valeur daw yɛrɛ ka a ye barrière don aw ni cɛw cɛ ni cɛ mago b'i la i fa yira a la taga fɔ n fa ye o de ye furu ye maintenant ko non an ka ɲɔgɔn sennajɛ fɔlɔ sa parce que sufɛ misi bɛɛ ye fɛn finman de ye mɔgɔ tɛ so san a sen kan ma ka don e ni hakili cɛ e fana b'i yɛrɛ bɛɛ don o ma n'a b'i sa i sen kan ma n'a t'i sa i sen kan ma a tɛna k'a ɲɛna yan a ye bi don mɔgɔ hakɛ min na k'o fili a kɔ ka dan b'a la adamaden ka yɛrɛ dévaloriser ta i n'a fɔ fu a dɔw yɛrɛ bɛ tugu dɔ kɔ ten a fa b'a fɔ n t'i di a b'a ka minɛn cɛ ka taga cɛkɔrɔba min ye lamɔ k'i ka kalan sara k'i fɛrɛ bɔ ka samaraw hali ni banana a b'i furakɛ o k'a fɔ i tɛ di nin ma e k'a fɔ ko fo diyagoya i ka taga k'i fa kan sɔsɔ a musomanin caman ye nin de kɛ koyi ka sin ka cɛkɔrɔba la maloya ten walahi a fa yɛrɛ k'i balo fo san 18 san 20 n den kana di nin ma ne ɲɛ tɛ maa sɛbɛ senna cɛnin nin kunna bɔ a y'an d'a ma dɛ a ye n di
wani boyo ko jino o nono kumun je ya nyogo no fe doro ibe bo mun kala ma ka tununa basura tara ire di chenima wallahi adobe singa taga yele mat fabe gwa ire ta o baye ko atara ire di furushi masri atarati nin cheni ire fene tara tiga global mamin dolati wala ko muso do de be ka afasara bo fanjini nunu uluma ka fe bo ya genka boyi basiki uta fe cheni fa deni fa sale ko ba masonga sigi fanjini do ma otuma ona na juge bli bena munumunu ka singa to yikorot ko tuma na kwango ni nana ne sira ka furu ni siriti efena bi ke o furu ka ko siri imanyi ni galike deni e bebomi abe bo jonga du kono o juma e fanjini ne ira nyogona ne re na ka ta nyogonda o sitei efena bo siri ni mun boro la yere de anyi ni o de kama abi sege sege leke sa ambe wati mina biyani kunun te kele na ma sege sege leke o ba ucorona ni ne banka jamana konnal ala kira ko ay muso furu abe muso min fe ne baw fe aflana alwaluda muso min be den soro don ngalo ye kuma ce yani yorola muso be den soro ko ray mu ko muso dem senini mu mateme den sorok aha mu mateme den soroka o tsumana ibo furu o tigi ni latige werete ale be se ka den soro ni afura be den soro do ko ay ibe muso furu ni den soro ngani ebi ko kuma ko ro de be muso furu wala sanga den soro muna parce que ala kray jabidi fa inni mukasirun bikum al anbiya yawm al qiyam lebe fi aka foko kiram mantonde ka can ka timen nabi man to be ka kiyama o dunte ke abada ni aw ka den chaman soroti bayra denga da ala kray de sallallahu alaihi wasallam wa islamuna na ban den soro ere mat den saba den nan ere se ka fali tere tuni ki den duru ba bulu da kun ka kule ina fa kun gaci ibi yere fa de den duru ere ba balwa ha na de bana na ere ba faraka ya ne ko yi ka sabani bi boye ka tono na le takara dure ka ba mumbala ay ala jabai ay nasara jamaa la jabai ha population shi korolendo yoro mina katima beka nanzara fe yinte ya mamunu be ko population korolendo yinde katima beka krengrenya la japon ya lu de korolendo dem sen tin ka chaya mais nous ka kele benye shinimba afrique mamuna parce que population africaine afrique population yi dem sen nde ko afamba be dem sen a tegoroba dem senu ka chana shigew shin na jabay shin ko lo do voter min kalo yere la ofla ka wuli o ya wuli sen machine ka cha ukunya jaku ya kupul beka folo la ko mo shikana teme dingelen o garaw hal ni denige bila ini musote teme dingelen abse ya ke denche ka dawi me musoka ko non folo beka musoy no kara dora bana jamana ko flanante so wonna na yi population ne baka koro dem senu baka dogoya o yo sharia wuli ko denfla atabe teme denfla kambe min kalo ni nangoro den fla sharia yo fana wuli ka ke den sabay o sisa ku e feverdi ko bebse ka den sabaso jamana tabulo e re ka du korona isa ko ti dena fo jamana de ba fo ki be dan flama ibe dan sabab aw nyeba afriki la ka chaman so o be kla ka gwawi franci president chef ngeleni mumbe sisa ay discours munun ke asiki wakati discours folo ngaye anna busino de ko afrique de me mande ko parce que be muso kelen soro ko din shi kin din wolon bla ko mo ko se ko lu de me chogoti ha ngani ne fama bo be fo afrique re dirigeant be mo ko shita jabi population ni mo ko wera lu de be jabi leke amma ko tawta lawo dirigeant do de kan ka jabi ko e ma yasra na ordugan nya la ko kile ko kemani mo wa parce que ni be si yere koro ne be si yere koro ka to ke saraka e ka dima ale bode ira la kuma da mais dirigeant africain besira parce que anyina na ala ko population mi refene ya ayuli aw yina no beko aw re poloni france ya bla ro mina dura bana ta ale bina fa flaw ni jogobi ko farati muso kili demseni ha mo mi sambina ni soro ala amamer sambina ni me bina ni kila titi mo ga ifa flaw kale ta do ambe den chama ni soro ko ke muso kili den shigi den wulon fla
na bedi do ya ni jogola sa ba yɛrɛ fana tɛ foyi bɔ a la fɛ o de kama i b'i yɛrɛ ɲininka an ka dirigeant ka lahalaya t'a dɔn Sarkozy don wa jumɛn don Sarkozy de don wa mun y'an ka président bɛ fara ɲɔgɔn kan Dakar ka tila ka taa fɔ tuguni ko histoire africaine histoire tan a kɛra président Sarkozy don wa ko histoire ti mɔgɔ wɛrɛ de y'a jaabi ancien président muso don an fɛ yan o de ye livre bɔ k'a jaabi n'o tɛ waati an ma président si mankan mɛn k'a jaabi u dun b'olu de ka jaabi mɛn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan maa ka bɔ fo continent la ka n'aw neni ko histoire t'an na aw de ye kɔgɔji tigɛ ka n'anw fɛ yan k'an mɔkɛw kɛ jagoya jɔnw ye o bɛɛ la a bɛ tila ka fɔ histoire t'an na an ye mara min kɛ aw mɔkɛ jumɛn bɛ yen mun y'a ɲɔgɔnna mara kɛ aw ka histoire kɛra tiɲɛni de ye halisa o tiɲɛni kɔlɔlɔ de filɛ Afiriki nɔfɛ ka n'an ka jamana fɛn bɛɛ suɲɛ ka taga n'a ye ni jamanadenw ko k'u bɛ taa tuguni a bɛ taga da gere a ye taga visa ta dɛ nin ma ɲa dɛ nin kɛra tan dɛ avion tɛ yen dɛ a donna tan a bɔra tan n'an ma taga an b'a kɛ cogo di wari min kun b'an fɛ aw de y'a bɛɛ cɛ ka taa n'a ye jamanadenw bɛ ka t'u ka wari de nɔfɛ o de b'u bila immigration na o n'o tɛ immigration ka di jɔn ye aw nana jamana fɛn bɛɛ de cɛ ka taa n'a ye o fana k'o bɛ taga aw kelen t'a bɛɛ dun dɛ o fana bɛ taga dɔ de minɛ aw la ye ka segin ka na n'a ye donc o fo dirigeant k'u ɲɛ de yɛlɛ aw ka population de y'aw lasigi mais aw ɲinɛ n'o kɔ aw bɛ hakili bɛ nin jamana ninnu de la ni ninnu tɛ dɔrɔn aw bɛ bɔ yen o de ye Afiriki to kɔfɛ tuma ala kira ye solution filanan min fɔ sallallahu alaihi wa sallam nin don minnu bɛ den caman sɔrɔ o kana aw bala aw ka den caman sɔrɔ la dɛ ala an ka dɔgɔtɔrɔw fana u k'u janto dɛ ba ka kuma dɔ fɔ musow ye sisan u k'u hakili to a la parce que musow mana kɔnɔya 4 5 kɛ kaba dɔgɔtɔrɔw bɛ na ni sensibilisation dɔ de planning kɛ i den wolonugu fɛgɛyara planning kɛ wa muso dɔ b'o kɛ ka sɔrɔ a ma yamaruya ɲini a cɛ yɛrɛ fɛ e man kan tɛ k'o kɛ ka sɔrɔ i cɛ ma sira d'i ma wa a dɔw b'a yɛrɛ planifier ka sɔrɔ cɛ t'a kalama o ye janfa de ye furu kɔnɔ o ti bɛn a fɔ ye baasi t'a la n bɛ taa fɔ n cɛ ye o dun b'a dɔn n'i taara fɔ i cɛ ye farafin cɛ min bɛ sɔn a ma a man ca mun bɛ sɔn a ma a man ca sariya ma planification haramiya a ma bali mais condition de b'a la n'o condition nana muso bɛ planifier kɛ mais n'o condition tɛ yen fo den ka ca ten ayi o t'a kun ye dɛ ni cɛ n'a muso bɛ se den kɔrɔ kaban a banna a y'u to o ka den sɔrɔ ne tigiw de ma fura san na kaban ne ɲɛ t'a digi kunna i la olu de b'a balo olu de b'u loger olu de b'u ka fura san e k'i ta kɛ furakɛli ye dɔrɔn n'o y'a sɔrɔ bana bɛ muso la tiɲɛ na baasi t'a la cɛ yɛrɛ wele ka na i k'a conseiller sariya ye sira di baasi t'o la mais den ka ca dɔrɔn a y'i yɛrɛ planifier den camanba nin bɛ mun kɛ e ka jamana yɛrɛ mɔgɔ bɛ yan Mali yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan 20 millions an ka nin espace pan 1 240 000 kilomètres carrés Mali a ka bon ni Faransi ye ka bon ni Allemagne ye ka bon ni nin bɛɛ ye mais e ka a jama lajɛ ba ye mɔgɔ million mɔgɔ f'i bɛ maloya k'a fɔ yɛrɛ Lagos kelen ka ca ni million mɔgɔ ye Keri kelen ka ca ni million mɔgɔ ye Tokyo kelen 42 millions d'habitants de Tokyo ma million 42 Japon capitale e ka jamana yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ti jamana dɔ capitale yɛrɛ population bɔ halisa olu de bɛna aw nɛgɛ k'a ka musow planifier ko aw bɛna caya kojugu n'u nana ta fɔ aw ka ca n'an ye Faransi ka ca n'an ye Espagne ka ca n'an ye Allemagne ka ca n'an ye Amérique ka ca n'an ye nin bɛɛ ka ca n'an ye n'u nana n'u ka idée ye k'a ka dɔ bɔ an na a t'u ɲininka yala aw ka caya ye mun k'aw la aw ka caya y'aw bana de aw ma la ka fantan an man ca an bɛ fɛ ka caya Nigeria tɛ nin Mali man bon ni Nigeria ye Mali dugukolo ka bon ni Nigeria ye mais Nigeria lajɛ 170 millions mais 180 millions Nigeria ka ca sisan kojugu mais ka Nigeria lajɛ ale de ka ca ka tɛmɛ Afiriki jamana bɛɛ kan Nigeria ni Nigeria bɔra ye Ethiopie de bɛ na voilà jamana mun bɛ yen n'u bɛ 100 millions kɔfɛ a fɔlɔ ye Nigeria de filanan ye Ethiopie de filanan o ye mais o bɛɛ la économie na Nigeria de ye premier Afrique Afrique de l'Ouest tɛ dɛ Afrique bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Nigeria de ye premier économie na n'a de bɔra Afrique du Sud de bɛ tugu a la mais ale population ka ca ni bɛɛ ye o bɛɛ la économiquement premier fɛnɛ ja caya tɛ mɔgɔ kɛ fantan ye n'o don Nigeria de tun kan ka delili kɛ mais olu ka caya bɛɛ o tilara ka premier sɔrɔ fɛnɛ économiquement
nansaraw ba kaw negende ma wata kalama quoi wera man jugu mo shi ma fanga intellectuel be kadri bado ere ka fatuli kuma me ka fatura ka inve ni des orfela les 3 orfela avant sambi woro sambi wolonvla muso kele ani den saba parce que muna ale kalange yoro mina ode duna kuna kwa muso chamantati muso kele ibe kadri mi yan fe ya ko fla babula manjane flatigi amanjane woni ma muso flata idan chukola fona kara la nyesre joine no te maîtresse be kibolo kenema de caman be ya muso yɛrɛ b'a ka filananta contrôle la mais waati kelen a cɛ ka maîtresse ko a t'o contrôle la e fana ye mɔgɔ sugu jumɛn ye i cɛ k'a furu ka bɔ haramu na o man di ye mais cɛ ka to kulonkɛ la kɛnɛ ma maîtresse b'a bolo problème foyi t'o la muso dɔ yɛrɛ b'a fɔ ko ayiwa n'a y'i diya muso 100 kanu ne ka sira si t'a la mais muso de t'a sen dɔn yan muso de ne tɛ jɛ du kelen na yan e ka lajɛ ka cɛ yɛrɛ su k'o bila kulonkɛ la ala ka hakili ɲuman d'an ma koyi o kama n'i kɛra diinɛ mɔgɔ y'an fɛ yan i bɛ jihadu de la koyi lahi n'i ye silamɛya minɛ an fɛ yan i bɛ jihadu de la koyi parce que tiɲɛnikɛlaw ka tagabolo fɛn fɛn bɛ yen i b'i bolo bɔ a bɛɛ kɔrɔ k'ala t'a lajɛ ani fana ye babu belebeleba ye furu babu don kɛlen bɛ komi kitabutigi yɛrɛ y'a dɔn an ka jamana yɛrɛ mago bɛ fɛn minnu na nin waati laban na olu de tugu ɲɔgɔn na k'an to kitabul buyu la a ye babu fɛn fɛn ta a bɛɛ déficit b'an fɛ yan wa nin furu babu nin fana yan'an ka tila nin na a bɛna da don kuma na wallahi a bɛ k'i ɲɛna ko dɔ de taara an ka jamana gundo fɔ a ye yan'a ka sa ka sɔrɔ a bɛ ka alakira ka hadisa dɔrɔn de lakale dɔrɔn masa min bɛ kunun dɔn a bɛ bi dɔn a bɛ sini dɔn o de ye kuma bɛɛ fɔ kira ye kira fana y'o de kɛ hadisa ye an fana b'o de kalan o de kama mɔgɔ kan ka kabakoya silamɛ la o ye kuma fɔcogo ɲuman ye n'o tɛ n'i ye hadisa yɛrɛ nkalontigiya ye i ti silamɛ yɛrɛ ye hadisa si tɛ tiɲɛ ye maa si t'o fɔ k'i bɛ to silamɛya la i ma hadisa faamu i tɛ foyi faamu diinɛ fɛn foyi tɛ yen k'a bɛ se ka taga ka hadisa tu n'aw mara bi ala ka faamuya d'an ma waati kɔni y'an dun kosɛbɛ kosɛbɛ darisu fara ɲininkali kan an b'a bɛɛ jɔ yan inshallah waati taara dɔɔni ma ɲini ala fɛ mun fɔra ala ka faamuya d'an ma ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an sabati k'an sutura وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته